Shall we read? Not by works of righteousness, which we have done, but according to his mercy he saved us, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Titus 3 පස්වෙනි වරන්තිය අප විසින්ම කළ දැහැමි ක්‍රියාවලින් නොව හුදෙක් සුවකීය දයාව ලෙස පුනරුත්පාදනයේ නැමැති දෝවණයෙන්ද ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ අලුත් කිරීමෙන්ද උන්වහන්සේ අප ගැලවුසේක ආමේන්. நாம் செய்த நீதியின் கிரியை குற்றம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறுஜென்மம் ஒழுக்கினாலும் பரிசுத்தாவினுடைய புதிதாக்கினாலும் நம்மை ரட்சித்தார். Amen. ආමේන්. God saved us, not going to save us. God saved us because of His mercy only. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කියනවා මක් නිසාද කියලා උන්වහන්සේගේ දයාව නිසා කියලා. හalleluya. தேவன் நம்மளை ரட்சித்திருக்கிறார் அவருடைய சுத்த கிருபையினாலே. Amen. Is anybody? I'm speaking to anybody. You would have clapped your hand and said, "Thank you." I have to take entire church to Africa. Then only you will come to know how excited they are. Amen. They are. I love them. සාදරේ ගුරු දේව සත්භාවම අප්‍රිකා දේශයට ගෙන යන්න වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන උද්‍යෝගය ඔයගලන්ට පෙන්වන්න. Hallelujah. God saved us, not going to save us. God saved us because of His mercy only. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ අපිව ගලවලා හමාර වෙලා තියෙන සහෝදරනි උන්වහන්සේගේ දයාව නිසා මේක කරලා ඉවරයි මොකක් නිසාද? උන්වහන්සේගේ දයාව නිසා. ආමේන්. அவருடைய இரக்கத்தின் நிமித்தமாய் தேவன் என்னையும் உங்களையும் ரட்சித்திருக்கிறார். Whatever you wanted today, whatever you are expecting today, you will have it today because of the mercy of God. ආමේන්. ඔබට අවශ්‍ය දේ අද අපට අවශ්‍ය දේ සීලමු දේ ලැබෙන්නේ සහෝදරනි මක් නිසාද? උන්වහන්සේගේ දයාව නිසා. இன்றைக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் தேவன் தருகிறார் என்றால் அதற்கு காரணம் அவருடைய இரக்கமே. We must be here expecting to receive from Him because of His mercy. අපි මේ සිටිය යුත්තේ බලාපොරොත්තුෙන් අනිවාර්යයෙන්ම අපට ලැබෙනවා මක් නිසාද? උන්වහන්සේගේ දයාව කියලා. இந்த இடத்திலே நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய இரக்கத்தின் நிமித்தம் அவர் எங்களை ஆசீர்வதித்திருக்கிறார். Doesn't matter how many mistakes that you made, how many times you did it in a wrong way, in order to right way, but God mercy never fail in your life. හalleluya. කොපමණ ආකාරයක් ක්‍රියාවක් ඔබදී වැරදි සිද්ධ වුණත් යම් ක්‍රියාවක් කරන්න ගියා. සහෝදරනි මේ කිසිවක් නිසා නෙවෙයි අපේ ක්‍රියාව අපිට ලැබෙන සියලු දේ උන්වහන්සේගේ දයාව. நீங்கள் எவ்வளவு நல்லவராய் நன்மைகளை தீய காரியங்களை செய்திருந்தாலும் அவருடைய இரக்கம் மாறாமலே இருக்கிறது. God mercy never change. ආමේන්. උන්වහන්සේගේ දයාව அவருடைய இரக்கம் மாறுவதே இல்லை. God mercy never change according to your situation. දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝගේ තියෙන ප්‍රශ්න ක්‍රියාකාරීත්වය මත. உங்களுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி அவருடைய இரக்கம் மாறுவதில்லை. God mercy never change because of right doing or wrong doing. දෙවියන් වහන්සේගේ දයාව වෙනස් වෙන්නේ නැහැ සහෝදරනි හරි ක්‍රියාකාරීත්වය හෝ වැරදි ක්‍රියාකාරීත්වය මත. பிழையா செய்வதனாலோ சரியாக செய்வதனாலோ அவருடைய இரக்கம் மாறுவதில்லை. God is merciful. දෙවියන් වහන්සේ නම් දයාබරිතයි. அவர் இரக்கமுள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. So many of us asking God, are you a merciful God? ගොඩක් දෙනා අහනවා ඇත්තටම ඔබ දයාව දක්වන්න කැමති කෙනෙක්ද? அநேக நாங்கள் கேட்கிறோம் நீர் இரக்கம் உள்ளவரா? Because we are going through this and that and that. මක් නිසාද අපි මේ ප්‍රශ්නේ අර ප්‍රශ්නේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ? நாங்கள் இந்த அந்த பிரச்சனை கூட போகிறோமே. We are like Job. We have done so many things good. Why don't we have our breakthrough? ගොඩාක් දෙනා මේ යෝබ් වගේ මෙච්චර මම හොඳ ක්‍රියාවක් කරලා තිනවා ඇයි තාම මට මේ දේ ලැබුණ නැත්තේ මා ඇයි මට මේක ලැබුණ නැත්තේ කියලා. நாங்கள் யோபுவை போல நல்ல காரியங்களை செய்திருக்கிறோமே அப்படி இருந்தும்
இன்றைக்கு ஏன் அங்கே விடுதலை உண்டாகவில்லை? That is why many times we don't receive anything from God because we are having trust in our right doing. මක්නිසාද සහෝදරනි අපිට ගොඩක් වෙලාවට ලැබෙන්නේ එක හේතුවක් තමයි අපේ ධර්මිෂ්ඨකම අපේ ක්‍රියාව මත පදනම් වෙන්න යනවා සෑම මොහොතකම. அநேக வேளைகளில் நாங்கள் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் நான் சரியாக உழவு செய்கிறேனே என்பது நான் நோக்கமாயிருக்கிறேன். Many times we have been told if you are doing right way or right thing, then only you will receive from God. ගොඩක් වෙලාවට අපි අහලා තියෙන ඉගෙනගෙන තියෙනවා කොහොමද අපිට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන්නේ? හොඳ ක්‍රියාව මත හරියට ක්‍රියාත්මක වුණොත් හරියට ක්‍රියා කළොත් තමයි අපිට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබෙන්නේ. நீங்கள் சரியாக செய்தால் தான் சரியாக இருந்தால் தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று அநேக வேளைகளில் அநேகர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறோம். Everywhere this is what we are hearing. If you do right, you will get right. සෑම දිශාවකම ඇහෙන්නේ සහෝදරනි හරියට ක්‍රියා කළොත් ඔබට ලැබෙනවා කියන එක. நீங்கள் சரியாக செய்தால் சரியாக பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்பதை தான் கேள்விப்படுகிறோம். If you are in the right location, right place, meeting the right person on right time, you will have it. තවත් වෙලාවට කියනවා හරි ස්ථානයේ හරි කෙනා ඔබට හරි තැනදී මුණ ගැසුනොත් අන්න එතකොට ඔබට ලැබෙනවා කියලා. சரியான இடத்தில் சரியான நேரத்தில் சரியான நபரை சந்தித்தால் நீங்கள் சரியாக எல்லாவற்றையும் செய்வீர்கள் என்று சொல்லுகிறார். But this all never come in right time in our life. මේ කිසිදු දෙයක් අපිට හරි මොහොතක අපිට ලැබෙලා නැහැ හරි ආකාරයට. இது எல்லாமே சரியான நேரத்தில் எங்களுக்கு வந்ததில்லை. That is why we are failing many times, waiting for the right place, right person, right time. ඒ නිසා තමයි අපිට තාමත් ලැබිලා නැත්තේ මොකද අපි හරි ස්ථානයේ හරි වෙලාව හරි කෙනා හොයන නිසා. இன்னும் சரியான அந்த நபருக்காய் சரியான வேளைக்காய் காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். But God is saying, I am merciful God. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මම දයාබරිත දෙවි කෙනෙක් කියලා. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் இரக்க குணம் உள்ள தேவன். I have served you by grace. මම ඔබට සේවය කරන්නේ අනුග්‍රහයටද කියලා. கிருபையினாலே நான் உன்னை ரட்சித்திருக்கிறேன். Amen. ආමේන්. We have to believe that. අපි මේ විශ්වාස කළ යුතුයි. அதை நாங்கள் நம்ப வேண்டும். When he said, I have served you, then we have to believe that. උන්වහන්සේ කියනවා නම් අපිට සේවය කළා කියලා ඒක අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. உன்னை நான் ரட்சித்திருக்கிறேன் என்று தேவன் சொல்லும் பொழுது அதை நான் நம்ப வேண்டும். But we are not believing that. අපි ඒ විශ්වාස කරන්නේ නැහැ සහෝදරනි. ஆனால் நாங்களோ அதை நம்பவில்லை. Many times we think our hours of prayer is going to change God's mind. අපි ගොඩක් වෙලා හදනවා අපි සෑහෙන කාලෙක පරාසයට අපි යාඥා කරොත් දෙවියන් වහන්සේගේ මනස වෙනස් වෙනවා කියලා. அநேக வேளைகளில் நினைத்திருக்கிறோம் நான் அநேக மனுத்தியாளங்கள் ஜெபித்தால் அவருடைய மனதை மாற்ற முடியும். Repeating the same prayer again and again and again, I can have my breakthrough. නැවත නැවත එකම යාඥාව කිරීම සහෝදරනි මට අවශ්‍ය දේ ලබා ගන්න ජයග්‍රහණය කරගන්න පුළුවන් කියලා. அதே ஜெபத்தை நான் திரும்ப திரும்ப பண்ணினால் அவரை மாற்ற முடியும் என்று நாங்கள் யோசிக்கிறோம். Or if I do something to change his mind by fasting, by breaking my health. නිරාහාර විඳලෝ කොහොමද දෙවියන් වහන්සේගේ මනස වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා ක්‍රියා කරන්න පුළුවන්. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் உபவாசம் இருந்து என்னை நானே உறுத்து என்று சொல்லி இப்படி செய்தாவது அவருடைய மனதை மாற்றுவோம் என்று நாம் முயற்சிக்கிறோம். Many things that we are doing to change God's mind. අපි ගොඩාක් දේවල් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනස වෙනස් කරන්න. அநேக காரியங்களை தேவனுடைய மனதை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் முயற்சிக்கிறோம். We can't change his mind. අපිට දෙවියන් වහන්සේගේ මනස වෙනස් කරන්න அவருடைய மனதை நாங்கள் மாற்ற முடியாது. If he couldn't do it anything, you might try to do something. කරන්න බැරි වුණත් දැන් කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන් වෙනස් කරන්න. உங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் If he couldn't do anything, you might try to do something in order to get something from God. මොකක් හරි ලැබුණ නැති වුණාම කොමන ආකාරයෝ ක්‍රියාකාරී ගේන්න පුළුවන් සහෝදරවරුනි උන්වහන්සේගේ මනස වෙනස් කරන්න. அவரால் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அவைகளை சரிவர செய்ய நீங்கள் முயற்சிப்பீர்கள். அவரால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை என்று நினைத்து ஏதாவது கிரியை செய்தாவது அவருடைய மைண்டை சேஞ்ச் பண்ணுவோம் என்று நினைப்பீர்களானால் அது தவறு. Because he said, I have served you already. It's not going to happen. He already done it for you. ආමේන් හalleluya අපල සමානයි.
උන්වහන්සේ ඔබට සේවය කර හමාරයි. කරන්න යනවනේ කර හමාරයි වෙන්නේ. அவர் சொல்லி இருக்கிறார், நான் உன்னை ரட்சித்திருக்கிறேன். நடக்க போகிற காரியம் அல்ல, நடந்து முடிந்ததா இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. His mercy, he served us. උන්වහන්සේගේ දයාව අපිට සේවය කරලා ඉවරයි. அவருடைய සහෝදරයනි. இரக்கத்தினால் நாங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். Sometimes we are thinking, okay, we have to go and gather thousands of 100,000, 200,000 people for prayer, then we want to bombard heaven in order to answer, in order to get answer from God. ගොඩක් වෙලාවට හිතන අපි දසදහස් ගණන් මිනිස්සු එක්රැස් කරලා දහස් ගණන් අන්න එතකොට තමයි ස්වර්ගය අපිට හොල්ලන්න පුළුවන් කියලා ආඥා කරන්නේ. ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஜனங்களை சேர்த்து ஜெப கூட்டங்களை வைத்து நன்றாய் ஜெபித்தால்தான் அப்பொழுதுதான் பரலோகத்திலே இவைகள் கேட்கப்படும் என்று சொல்லி நினைத்து அதையும் செய்வோம். Have you seen in the Bible there's no word saying that gather thousands of people and pray so that I will open the heaven? You will never see a word in the Bible. බයිබලයේ කිසිදු වචනයක් නැහැ සහෝදරයනි. එහෙම කියලා දසදහස් ගණන් එකතු වෙලා යාඥා කරන්න එතකොට ස්වර්ගය විවෘත කරනවා කියලා එහෙම බයිබලයේ කිසිදු සඳහන් නැහැ. கூட்டங்களை சேர்த்து ஜெபியுங்கள், அப்பொழுது நான் பரலோகத்தை திறப்பேன் என்று வேதத்தில் எந்த இடத்திலும் தேவன் எழுதவில்லை. But God said, if you believe, this sign and wonders will follow you. දෙවියන් වහන්සේ කියන උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා නම් මේ වගේ සලකුණු ඔවුන් පසුපස යනවා தேவன் කියලා. சொன்னார், நீங்கள் விசுவாசித்தால் அதிசயம் அற்புதமும் உங்களை தொடரும். Hallelujah. Hallelujah. If you believe, the sign and wonders will follow you. ඕගොල්ලෝ අදහනවා නම් විශ්වාස කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම සලකුණු ඔබ පසුපස நீங்கள் යනවාමයි. விசுவாசித்தால் அற்புதம் அடையாளங்களும் உங்களை தொடரும். Definitely it will follow you. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පසුපස යනවාමයි. நிச்சயமாய் உங்களை அவைகள் தொடரும். They don't have any choice but to follow you. ඒකට කිසිදු ක්‍රියාකාරීත්වයක් නවතින්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පසුපස යනවාමයි. உங்களை தொடருவதை தவிர வேறு காரியங்கள் அவைகளுக்கு இல்லை. Rather believing him, we are ready to do everything in order to change his mind. අපි උන්වහන්සේ විශ්වාස කරනවට වඩා සහෝදරනි මොකද කරන්නේ? අපි ක්‍රියාවක් කරන්න හදනවා උන්වහන්සේගේ කොහොම හරි අපි මනස වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා. அவரை விசுவாசிப்பதை விட்டுவிட்டு அவருடைய மனதை மாற்றுவதற்கு என்று நாங்கள் கிரியைகள் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். But God said, go and tell them, repent, change your mind. God doesn't need to change his mind. We have to change our mind. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ. පසුතැවි සිත් හරවා ගන්න. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මනසනේ අපේ මනස වෙනස් කරගන්න. ඊළඟ අනිත් අයට කියන්නේ තමන්ගේ මනස වෙනස් කරවා ගන්න විශ්වාස කරන උන්වහන්සේ කියලා. அதனால தான் தேவன் சொல்லுகிறார், மனம் திரும்புங்கள், என்னுடைய மனதை குறித்தல்ல, நீங்கள் நினைக்கிற விதம் உங்களுடைய மனதை திருப்புங்கள். Hallelujah. Hallelujah. That is why he said, renew your mind so that you will have new life. Amen. Brand new life. Hallelujah. Blessed life. Breakthrough life. Amen. When you renew your mind. හලෙලූයා. ඒක තමයි කිව්වේ මනස අලුත් කරගන්න කියලා. වෙනස් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට අලුත් ජීවිතයක් ලැබෙයි කියලා. අලුත් ආශිර්වාදාත්මක ජීවිතයක් ලැබෙයි කියලා. හලෙලූයා. மனம் புதிதாகிறதுனாலே நீங்கள் மாறுமாக்கப்படுகிறீர்கள், புதிய வாழ்க்கைக்குட்படுகிறீர்கள், புதிய விடுதலையான வாழ்க்கை உங்களுக்குள் இருக்க ஆரம்பிக்கிறது. Hallelujah. ආමේන්. We have to change our mind about God. හලෙලූයා. අපි මනස වෙනස් කරවා ගත යුතුයි. ඒ මනස වෙනස් කරවා ගත යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේ කියලා දකින්න හරියට. கடவுளை குறித்ததான அறிவை குறித்ததான அந்த மனமாற்றம் எங்களுக்குள் வர வேண்டும். Hallelujah. You must know he has already prepared you have ever needed. ඔබ දැනගත යුතුයි ඔබට අවශ්‍ය සියලුම දේ උන්වහන්සේ සකසා හමාරා යනවා. எப்பொழுதும் உங்களுக்கு தேவையானதை தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். Your deliverance has been given unto you. ඔබගේ ගැලවීම සහෝදර උන්වහන්සේ දීලා හමාරයි. விடுதலை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Your healing already has been given unto you. ඔබේ සුවය ඔබට දීලා හමාරයි. உங்களுக்கு தேவையான சுகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. Your breakthrough already has been given unto you. ඔබට අවශ්‍ය දේ ජයග්‍රහණය දීලා හමාරයි. உங்கள் விடுதலை உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. In fact, it is ready for you to take over.
நீங்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அவைகள் ஆயத்தமாக இருக்கிறது. Amen. ආමේන්. We must go and possess it. අපි ගිහිල්ලා එය පරිපූර්ණ කරගත යුතුයි අපි ලබා ගත යුතුයි. நாங்கள் அதை போய் இப்பொழுது பெற்றுக்கொள்ள We வேண்டும். must know we have been saved from every obstacles, every problem in our life. අපි දැනගත යුතුයි සෑම බාධකයක්ම මුදවල ඉවර උන්වහන්සේ අපිට ඒ වෙනුවෙන් සේවය කළ ඉවරයි කියලා. எல்லா தடைகளிலும் இருந்து தேவன் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. You must know we have been saved by God. අපි දැනගත යුතුයි දෙවියන් වහන්සේ මගින් අපි සෑමහන්සේකම අපි ආරක්ෂා වෙලා හමාරයි. தேவனால் நீங்கள் ரட்சிக்கப்படப்பட்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Every problem that I am going through, I have been already saved by God. අපි යන ඕනම සෑම ප්‍රශ්නයකින්ම අපි ආරක්ෂා වෙලා ඉවරයි කියලා දෙවියන් වහන්සේ තුලින්. இப்பொழுது நான் முகம் கொடுக்கிற எந்த பிரச்சனை ஆனாலும் அதிலிருந்து தேவன் என்னை ரட்சித்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. I must know I am in a different kingdom now. අපි දැනගත යුතුයි අපි වෙනත් රාජධානියක දැන් ඉන්නේ நான் කියලා. வேறொரு ராஜ்யத்துக்குள் இருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள I வேண்டும். must know my king has been changed. අපි දැනගත යුතුයි අපේ රජතුමා වෙනස් වෙලා හමාරයි என்னுடைய කියලා. ராஜா இப்பொழுது மாற்றப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. Now I have given a loving leader, loving God or loving king to love me forever. අපිට දැන් අපිට ආදරවරු රජ කෙනෙක් සදා කාලෙකම ආදරය කරන රජ කෙනෙක් අපිට දීලා හමාරයි කියලා. இப்பொழுது என்னை எப்பொழுதும் பார்க்கிற என்னை நேசிக்கிற ஒரு ராஜா எனக்கு உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. He is with me. උන්වහන්සේ අපි සමග ඉන්න සහෝදරය අපොල அவர் සමග என்னோடு ඉන්නවා. இருக்கிறார். அவர் என்னோடு இருக்கிறார். He never leaves me, never forsaken me. උන්වහන්සේ අතාරින්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ අපිව දාලා යන්නේ නැහැ. இந்த ராஜா என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, என்னை கைவிடுவதும் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. When we come together in marriage, we don't have any clue about the partner. අපි ගොඩක් වෙලාවට විවාහ වීස ගත්තාම සහෝදරනි අපිට කිසිම අවධානයක් නැහැ අපිට දැනුමක් නැහැ අපේ අනිත් සහායකයා ගැන. நாங்கள் திருமணம் என்கிற காரியத்தில் வரும் பொழுது வரப்போகிற நம்முடைய வாழ்க்கை துணைவரை குறித்து எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. Before the marriage, everything was wonderful. Everything. It is only talking. සහෝදරනි විවාහ වෙන්න පෙර සීලුම දේ තා හොඳට යනවා. මොකද අපි කතා බහ කරන එක විතරනේ කරන්නේ. திருமணத்துக்கு முன்பு எல்லாம் நல்லபடியாகவே இருக்கிறது போல இருக்கும். ஏனென்றால் நீங்கள் கதைத்துக் கொண்டுதான் இருப்பீர்கள். This person will be dying to talk a lot. Hours and hours and hours. සහෝදරනි මේ අය කතා කරන්න මේ කාලය ගත කරන්න මැරෙනවා මේ කාලේ කතා කරන්න. මොකද ඒ තරම් මේ ආදරය කියලා පෙන්නන්නේ. மனுத்தியாளங்களாய் பேசுவதற்கு காத்திருப்பார்கள். But after the marriage, he hasn't got even a minute to talk to her. විවාහයෙන් පස්සේ සහෝදරනි විනාඩියක් අපර ගානක්වත් නැහැ ඉතින් කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ. திருமணத்துக்கு பின்பு ஒரு நிமிஷம் கூட நின்று பேச மாட்டார். We could see, even though they don't have any idea between these two people, but they married together. සහෝදරනි මේ එකිනෙක කෙනාගෙන අවබෝධයක් තිබුණ නැතිුණත් සහෝදරනි එකට ඕම් විවාහ කීස ගන්නවා. அவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான அவர்களை குறித்தான முழு அறிவு இல்லாமலே அவர்கள் திருமணம் என்ற பந்தத்துக்குள் உண்டாக்கப்படுகிறார்கள். Next second, how the husband going to react, nobody knows, including wife. Even husband doesn't know how he going to react. සහෝදරනි ඊළඟට දන්නේ නැහැ ඊළඟ මිනිත්තුවේ දන්නේ නැහැ කොහොමද ස්වාම පුරුෂය හැසිරෙන්නේ නැහැ කියලා පිට කිසිම ඒකේ අවබෝධයක් නැහැ. திருமணத்துக்கு பின்பு அடுத்த நிமிடம் எப்படி இந்த கணவனும் மனைவியும் செயல்பட போகிறார்கள் என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது. Manavi doesn't know when the situation comes, how she going to react according to the situation. ඇත්තටම මේ බිරිඳ දන්නේ නැහැ කොහොමද අපි ඒකට ක්‍රියා කරන්න ඕනේ කියලා ඊළඟ තත්පරේදී ඔහුගේ ක්‍රියාත්මකභාවය. மனைவிக்கு தெரியாது வீட்டில் நடக்க போகிற காரியங்கள் நிமித்தம் தான் எப்படி நடக்க போகிறேன் என்று. End of their life, they will be recovering each other, come to know each other until they die. Oh, I didn't know this husband. I didn't know he would say that. I didn't know he going to react like this. End of their life, they will be recovering. Discovery will be running in their life until the end. සහෝදරනි ජීවිතය අවසානයේ දක්වා
කරන්නේ හොයා ගැනීම සිදු වෙනවා. මං හිතුවේ නෑ මේ විදිහට ක්‍රියා කරයි. මං හිතුවේ නෑ මේ විදිහට මෙයා කතා කරයි. මොකද ජීවිත කාලය පුරා වෙන සිද්ධ වෙන මොකද්ද? ඒ අය ගැන එක එක දිහා දකින්න පටන් ගන්නවා. அவர்கள் திருமணம் முடித்தலிருந்து மரணத்துக்குட்டாகும் உள்ளாகும் வரைக்கும் கணவனும் மனைவியும் எப்படி இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்று புரிந்து கொள்வதிலே அவருடைய நாட்கள் செல்கிறது. Without any idea, two people come together and having covenant life. සහෝදරනි කිසිදු අවබෝධයක් නැතිව තමයි දෙදෙනෙක් අතර මේ විවාහ විසගෙන තියෙන්නේ. ஒரு அறிவும் இல்லாமலே இவர்கள் இருவரும் அந்த திருமணம் என்கிற உடன்படிக்கைக்குள் உண்டாக்கப்படுகிறார்கள். Because of covenant, so many problems happening in the family, so many things are, so many storms are hitting the boat. Still, they decided until the end we are going to be together. සහෝදරනි මේ කිවිසුම නිසා සහෝදරනි කුමඩාකාරේ කුණාටු ප්‍රශ්න මොනවාක් ආවත් සහෝදරනි මොකක්ද මේ කිවිසුම නිසා ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ජීවිතයේ අවසානයේ දක්වා එකට ඉන්න තීරණය කරනවා. எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் என்ன காரியங்கள் குடும்பத்தில் வந்து தாக்கினாலும் கடைசி வரை நாங்கள் ஒன்றாகவே இருப்போம் என்கிற அந்த உடன்படிக்கை நிமித்தம் அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். Until the end, without knowing how this person will react. They have got a relationship, covenant relationship. Because of that, they will never leave each other. සහෝදරනි අවසානයේ දක්වා කුමන ආකාරයේ ප්‍රශ්න මොකද කිවිසුම නිසා ඒ කිනෙකිනා වෙන් වෙන්නේ දාලා යන්නේ මත් නිසාද ඒ කිවිසුම නිසා அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் முற்றுமாக அறியாமலே அந்த உடன்படிக்கை நிமித்தம் கடைசி வரை அவர்கள் வாழ்கிறார்கள். But our God knows your life from the beginning until the end. නමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා අපේ ජීවිතය ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා. ஆனால் தேவனுக்கோ உங்களை குறித்து ஆரம்பத்திலிருந்து முடியும் வரை எல்லாம் தெரியும். He knows better than you know yourself. සහෝදරනි ඔබ දන්නවටත් වඩා ඔබ ගැන උන්වහන්සේ ඔබ ගැන දන්නවා. நீங்கள் உங்களை குறித்து அறிந்திருக்கிறதை விட அதிகமாய் தேவனுக்கு தெரியும். Every small situation, how you will react, He knows everything. කුඩා දෙයකට පවා ඔබ ක්‍රියා කරන ආකාරය උන්වහන්සේ දන්නවා සහෝදරෝනි. ஒவ்வொரு சின்ன சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் எப்படி அதை செயல்படுவீர்கள் என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். By knowing everything, He said, I will come to the covenant relationship. I will never leave you, never forsake you. හලෙලූයා. මේ සිදුවගේ දැනගැනීම තමයි සහෝදරනි අපේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා කියන්නේ මම ඔබ සමග කිවිසුමක් ඇති කරගන්න කැමතියි. எல்லாவற்றையும் அறிந்தவராய் தேவன் வந்து சொல்லுகிறார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்கிற உடன்படிக்கைக்குள் உன்னை அவர் அழைத்து செல்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Every weakness of you, He knew already. සෑම අංශයකම තියෙන දුර්වලතාවක් සහෝදරනි උන්වහන්සේ දන්නවා අපේ තියෙන. உங்களுடைய எல்லா பலவீனங்களையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார். But He said, I have prepared to be with you so that you will become stronger. හලෙලූයා. මම ඔබ සමග ඉන්නට තීරණය කළා. ඒ නිසා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ශක්තිමත් වෙෝ කියලා. நான் உன்னோடு இருக்க போவதினால் பலவீனமான உன் காரியங்களை இருந்து உன்னை பலவானாய் நான் மாற்றுவேன். Hallelujah. Hallelujah. His aim and goal to fulfill the vision of God in your life. උන්වහන්සේගේ එකම අරමුණ නම් සහෝදරනි උන්වහන්සේගේ දර්ශන උන්වහන්සේගේ සලස්ම ඔබේ ජීවිතේ පරිපූර්ණ කිරීම. அவருடைய முழு நோக்கமே அவருடைய அந்த திட்டத்தை நீ அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Amen. No. அவருடைய முழு தீர்மானமும் திட்டமும் being with you. உங்களோடு அவர் இருப்பதின் ஒரே நோக்கம் அவருடைய முழுமையான தீர்மானத்தையும் திட்டத்தையும் உங்கள் மத்தியிலே நிறைவேற்றும்படிக்கு. Hallelujah. Doesn't matter how many times you trying to walk away. Doesn't matter how many times you quit. Doesn't matter how many times you ran away. But God is with you to bring you to the original plan of it. ඔබවන අවස්ථාවල ඔබ අත්හැරියා. ඔබ දාලා ගියා. තවත් නෑ සහෝදරනි උන්වහන්සේ ඉන්නවා. නැවතේ උන්වහන්සේගේ සලස්මට ඔබම ගෙනල්ලා ඒ සලස්ම පරිපූර්ණ කරන්න. நீங்கள் எத்தனை தடவை அவரிடத்திலிருந்து ஓடி போனீர்களோ பரவாயில்லை, எத்தனை தடவை பிளவிட்டீர்களோ பரவாயில்லை, ஆனால் தேவனோ திரும்பவும் உங்களை அழைத்து அவருடைய அநாதி திட்டத்தில்
உங்களை நிறுத்த விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. I'm not telling you not to do good thing, not to do right thing. Don't get me wrong. මම මෙතන මේ කියන්නේ නැහැ අපි ඒ කියන්නේ හොඳ දේ කරන්න එපා කියලා ඔයගලන්ට. நல்லதொன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லவில்லை. அப்படியாக நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். But I am telling you, don't depend on what you are doing. Rather, depend on Him who has done everything for you. මම මේ සඳහන් කරන්නේ ඔබේ ක්‍රියා මත රඳා පවතින්නේ නැතුව උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාව මත විශ්වාස කරන්න අදහන්න කියලා විතරයි. நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், நீங்க செய்கிற காரியத்தை நன்மையை செய்யுங்கள், ஆனால் அதிலே உங்கள் நம்பிக்கையை வைக்காமல் இவைகளை செய்ய வைக்கிற தேவனிடத்தில் அவரிடத்தில் நிலையாயிருங்கள். What I am trying to say is, if you trust Him, if you be with Him, then you will do more right thing in a right way, because you will be listening from Him. He will be talking to you. He will be showing you the way where you're supposed to go. So if you are being with Him, you will do accidentally everything right. සහෝදරනි ඔබ උන්වහන්සේ සමග ඉන්නවා උන්වහන්සේව විශ්වාස කරනවා නම් ඔබ නොදැනුවත්වම හොඳ කරයි කියන එක මක් නිසාද උන්වහන්සේට ඔබ කන්නේට පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවලියට යනවා. එහෙමනම් ඔබ නොදැනුවත්ව පවා හොඳ ක්‍රියාවන්ට පෙළඹෙයි. හalleluya. நீங்கள் அவரை நம்பி அவரோடு இருக்கும் பொழுது அவருடைய வழிநடத்தலின்படியும் அவருடைய ஞானத்தின்படியும் நீங்கள் வழிநடத்தப்படுவீர்கள். அப்பொழுது உங்களை அறியாமலே நீங்கள் நன்மை செய்கிறவர்களாகவே இருப்பீர்கள். Amen. ආමේන්. That is why we have to depend upon Him. ඒ නිසා තමයි උන්වහන්සේ මත අපි රඳා පැවතිය යුත්තේ. அதனால்தான் நாங்கள் அவரிடத்தில் நிலைத்திருக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். Amen. ආමේන්. He has served you. උන්වහන්සේ ඔබට සේවය කරනවා. அவர் உங்களை ரட்சித்திருக்கிறார். He has done it for you. ඔබ වෙනුවෙන් කර හමාරයි සහෝදරවරුනි. உங்களுக்காய் செய்து முடித்திருக்கிறார். Today you can receive it today from Him. අද ඔබට ඒ ලබා ගන්න පුළුවන්. අද இன்றைக்கு நீங்கள் அவரிடத்தில் இருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Hallelujah. Hallelujah. Today you can receive it from Him. අද සිටම ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන් සහෝදරවරුනි. இன்றைக்கு நீங்கள் அவரிடத்தில் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Today you can receive anything from Him. ඕනෑම දෙයක් උන්වහන්සේගේ අද සිට ලබා ගන්න පුළුවන්. இன்றைக்கு நீங்கள் அவரிடத்தில் இருந்து எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Amen. Amen. Many times we are waiting for God. ගොඩාක් වෙලාවට අපි බලාගෙන ඉන්නවා දෙවියන් වහන්සේගේ ලැබෙනකම්. நாங்கள் அநேக வேளைகளில் தேவனுக்காய் காத்திருந்திருக்கிறோம். Many times you would have heard, because God is not blessing you because you are not prepared well. ගොඩාක් වෙලාවට ආදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද නොකරන නිසා ඔබ ඒකට ලකලෑස්ති වෙලා නැහැ කියලා. அநேகர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், நீங்கள் ஆயத்தமாய் இல்லாதபடியினாலே தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கவில்லை. That is why we are hearing a lot of songs, Ayathamma, Ayathamma. And lot of things are coming to us and saying, are you ready? Are you ready? Are you ready? We are focusing on readiness, readiness, readiness. But end of the day, we don't know when we will be getting ready. Maybe 99 years old? We don't know. Then when now we going to get anything from God? That is why we don't receive from God. ගොඩාක් වෙලාවට ආදී ඕගොල්ලෝ සූදානම්ද? ඕගොල්ලෝ සූදානම්ද? මේ වගේ ගීත තමයි ගායනා කරන්නේ ගොඩක් වෙලා. සූදානම්. අන්තිමේදී අවුරුදු 99 දී ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබන්න. Even I have preached before. If God give it to you, BA, you remind me my message. If God give it to you a BA tomorrow, British Airways, will you run the company or let everybody run on the runway? Because you don't know how to run the company. But many times, God given me a position, I didn't have a clue. And somebody called me and said, we are starting a company. Do you want to be a director? I don't have a clue what to do, how to do anything. I said, yes, I will do.
by trusting God only. Many PhD doctors worked for me. And that company, who I was the director, that company doing 13 million pounds turnover per month. Nobody said, great, Pastor, you have done great. Well done, Pastor. No. Don't be jealous. Can you see that? Not because we are prepared well, God wants to give it to us. God wants to give it to us because God is with us. Amen. Hallelujah. මම මේක පෙර සඳහන් කරලා ඇති. ඒ කියන්නේ BA කියන්නේ බ්‍රිටිෂ් එයාර්වේස් එක ඔබට දුන්නොත් ඔබ මොකද කරන්නේ? ඔබ ඒක හොඳට ක්‍රියාත්මක කරයිද නැත්නම් ඔබ ඒක වටේ දුවයිද කියලා. මම ඒක අහලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ මටත් ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක භාවයක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඒ තරම් හැකියාව සුදුසුකම් නොතිබුණත් උන්වහන්සේ මට ඒ වගේ අවස්ථා ලබා දීලා තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ ආයතනයක ඩිරෙක්ටර්වරයෙක් වශයෙන් මාවපත් කරා මට කිසිම දැනීමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දොස්තරවරු පවා උසස් ගණන් ඉහළටම ඉගෙන ගත්ත අය මාව මායකදී වැඩ කරලා තියෙනවා. මක්නිසාද සහෝදරනි ඇත්තටම ඒ මගේ සුදුසුකම නිසාවත් මගේ සැලැස්ම නිසාවත් මගේ සැකසුම නිසාවත් නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ මා සමග සිටින නිසා. ஹalleluya. ஆமென். ஒரு நாள் ஒரு சிலர் என்னிடத்தில் அழைத்து நீங்கள் ஒரு கம்பெனியிலே டைரக்டராக இருக்கிறீர்களா என்று கேட்டார்கள். எனக்கு அதை எப்படி செய்வதென்றே தெரியாது. ஆனால் நான் ஓம் என்று சொன்னேன். ஏனென்றால் அதை நான் படித்திருக்கிறபடினால் அல்ல, அந்த பதவியை கொடுக்கிற தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்பதனால் நான் அதற்கு ஆயத்தமாய் சென்றேன். அங்கே அந்த கம்பெனியானது நான் வேலை செய்த நாட்களிலே 13 மில்லியன் பவுண்ட் மாதம் 30 மில்லியன் பவுண்ட் மாதம் டர்ன் ஓவராய் பெற்றுக்கொண்ட கம்பெனியாக இருந்தது. Hallelujah. I started from the scratch. Today that company all over the world. One of our sister working for that company. She's here. Amen. So God can do anything through you as long as you believe. He said it, He is with me. Amen. He never leave me, never forsake me. Amen. He is with me. Amen. සුළුවට පටන් ගත්තේ ආයතනය අද සෑහෙන රටවල් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවා සහෝදරෝනි. එක දෙයක් කළ යුත්තේ උන්වහන්සේව අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. උන්වහන්සේ අපි සම්පූර්ණා කියලා. උන්වහන්සේ අපිව අතාරින්නේ නැහැ, දාලා යන්නේ නැහැ කියලා. ஆமென். அதை உருவாக்கினவர் கொடுக்கிறவர் என்னோடு இருக்கிறபடியினால் அவர் ஆரம்பித்ததை முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறபடியினால் அவர் என்னோடு இருக்கிறபடியினால் எல்லாம் என்னால் கூடுமாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Our plans are very small. අපේ සැලසුම් ඉතා මුලයි සහෝදරවරුනි. எங்களுடைய திட்டங்கள் மிகவும் சின்னதாய் இருக்கிறது. Why we are having small plans? ඇයි අපිට කුඩා සැලසුම් තියෙන්නේ? ஏன் நாங்கள் சின்ன திட்டங்களை போட்டு வைத்திருக்கிறோம்? Because we think according to our work. මක්නිසාද ඒ අපි තීරණය කරන්නේ අපේ ක්‍රියාව මත. ஏனென்றால் எங்களால் எதை செய்ய முடியுமோ அதை வைத்து அதை தீர்மானிக்கிறோம். Whatever we could do, we are planning according to that. අපිට කරන්න පුළුවන් හැකියාව මත තමයි අපි සැලසුමක් සකසන්නේ. எங்களால் எதை செய்ய முடியுமோ அதை வைத்து நாங்கள் திட்டங்களை But we never plan according to His plan. අපි කවදාවත් සැලසුම් කරන්නේ උන්වහන්සේගේ සැලසුම මත. ஆனால் அவருடைய திட்டத்தின்படி நாங்கள் திட்டத்தை போட்டதில்லை. We never think He has got greatest plan in my life. Let me have a greatest plan in my life. අපි කවදාවත් හිතන්නේ උන්වහන්සේගේ විශිෂ්ට සැලසුමක් තියෙනවා මා වෙනුවෙන්. நான் ஒரு நாள் யோசித்ததில்லை அவர் என்னிடத்தில் பெரிய திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார், ஆகவே பெரிய காரியங்களை யோசிப்போம் என்று யோசித்ததில்லை. Hallelujah. Hallelujah. You make a plan and you will see the breakthrough. Hallelujah. ඔබ සැලසුමක් හදන්න සහෝදරය අනිවාර්යෙන් ඔබ දකී වෙනසක් திட்டங்களை போட்டு பாருங்கள், அங்கே உங்களுக்கு விடுதலை உண்டாயிருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Many people don't have any aim and any goal in their life. ගොඩක් දෙනාට නැහැ සහෝදරනි ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ අරමුණු කියලා එකක්. அநேகருக்கு எந்த நோக்கமும் எந்த குறிக்கோளும் இல்லாமல் வாழ்ந்து I கொண்டிருக்கிறார்கள். told them many times, forget about everything around you, whatever happening, you go ahead. God already prepared for you. මම ගොඩක් වෙලාවට කියලා තියෙනවා වට අපිට ආවෙන සිදුවෙන දේ බලන්න එපා. අනිවාර්යෙන් යන්න දෙවියන්
දෙවියන් වහන්සේ ඔබ உங்களை சுற்றிலும் என்ன நடக்கிறது என்பதை நீங்கள் கவனிக்க வேண்டாம். நீங்கள் போங்கள், தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார் என்று நான் அவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன். But then same people came back and said, Pastor, I have got problem. First, let God sort it out this. I have got £5 problem, £10 problem, £1,000 problem. Let God sort it out this. Then I will believe maybe another 5,000. Step by step, I will start to believe. But in the Bible, God never say anything about step by step. He said step out by trusting. ආමේන්. ආමේන්. හalleluya. සහෝදරනි ඊට පස්සේ කියනවා නෑ මෙතන මේ ප්‍රශ්න විසඳුවොත් මම ඊට වඩා ලොකු එකකට අත ගසන්නවා. ඒ පවුම් 50ක් වගේ දෙයක් තියෙන ප්‍රශ්න විසඳුවොත් පවුම් 5000 ඊළඟට අත ගසන්නවා. පියවරෙන් පියවර මම අත ගසන්නවා. බයිබලයේ කවදාවත් නෑ සහෝදරනි පියවරේ කතාවක්. උන්වහන්සේ වදාහන කෙනාට ඕනම දෙයක් කළ හැකි කියලා තමයි පැහැදිලිව කියන්නේ. இவ்வளவு சொல்லியும் அவர்கள் திரும்ப ஒரு இடத்துல வந்து சொல்லுவார்கள், பாஸ்டர் இந்த 5 பவுன் பிரச்சனையை கடவுள் முடிக்கட்டும், இந்த 10 பவுன் பிரச்சனையை முடிக்கட்டும், பின்பு நான் 1000 பவுன் 5000 பவுனை குறித்து நான் யோசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள். வேதத்திலே ஆண்டவர் படிப்படியாக அல்ல, படிப்படியாக உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லாமல் அவர் சொல்லுகிறார், உன் சிந்தனையை விட்டு நீ வெளியே வந்து என்னை குறித்து நீ பார்க்கும் பொழுது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். හalleluya. You have seen a man, KFC man everywhere. ඔබ දැකලා ඇති KFC කියන සරසන තියෙන ව්‍යාපාරයේ මිනිස්සු. KFC-யை நீங்க எல்லா இடத்துலயும் பார்க்கிறீர்கள். ஐயாவையும் This old man went with his recipe more than 1,000 finances. සහෝදරනි මේ වාසික මිනිස්සයා ගියා ඔහුගේ මේ මූල්‍යමය දේ අරගෙන More than 1,000 finances. ඔහු ගියා In the KFC recipe, he went to thousands of finance company to Okay. finance his business. ඔහුගේ ඒ අරගෙන ඔහුගේ රෙසිපි එක අරගෙන ගියා සහෝදරනි ව්‍යාපාර 1000ක් දක්වා මේක අහන්න. அந்த KFC குறிய காரியங்களை அவர் செய்வதற்கு ஆயிரக்கணக்கான ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியிடத்தில் போய் உதவி கேட்க போகிறார், அதை அவர் உருவாக்குவதற்கு. More than 1,000 company, he went and knocked the door and asked, this is my recipe, this is what I have got. Can you finance me? සහෝදරනි මූල්‍ය සමාගම් 1000කට විතර ගියා ගිහිල්ලා කිව්වා මේක තමයි මාතාව කියන රෙසිපි එක මට උදව් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න කියලා. அவர் அவரிடத்தில் போய் சொன்னார், இதுதான் நான் வைத்திருக்கிற என்னுடைய காரியம், இதைத்தான் செய்ய போகிறேன், இதற்கு உதவி செய்ய நீங்கள் எனக்கு பணம் தர வேண்டும் என்று கேட்டார். More than thousands of finance company have rejected him. මූල්‍යායතන 1000කට වඩා ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරා. 1000க்கு மேற்பட்ட நிதி கம்பெனிகள் அவரை ரத்து செய்து விட்டன. Let's say each of them giving 5 reasons why they are rejecting this business plan. Then he already received more than 5,000 discouragement word against his business. සහෝදරනි හිතන්නේ එක ආයතනයකින් ඔහුගේ මේ ක්‍රියාකාරීත්වයට විරුද්ධව කාරණා 5ක් ඉදිරිපත් කරා කියලා. එහෙමනම් මේ මූල්‍ය ආයතන 10න් 5000ක් විතර ඔහුට විරුද්ධව කතා කරන්නේ නැති. මේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න වෙනුවෙන්. ஒவ்வொரு கம்பெனியும் 5 காரணங்களை சொல்வார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோமானால் 5000 விதமான நெகட்டிவான பிழையான காரணங்கள் அவருக்கு இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. Every company said you will fail because this is the food cooking with oil, so this is not at all healthy, so straight away rejected. සමහර කාර්යතර කියන්නේ මේක තෙල් වලින්ම හදන දෙයක් නිසා මේක ශරීර සෞඛ්‍යයට හොඳ නැහැ නිසා මේක හරියන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි කියලා. அவர்கள் சொல்லி இருப்பார்கள், இது எண்ணெயினால் செய்யப்படுகிற படினால் இது சுவாதாரத்துக்கு நல்லதல்ல என்று ரிஜெக்ட் பண்ணினார். He is having some. ඔහු ගාව යමක් තිබුණා ඔහුගේ අතේ. அவரிடத்தில் ஒரு காரியம் இருக்கிறது, Believing that. ඔහු ඒක විශ්වාස அதை කරලා அவர் நம்புகிறார். And going every places, everybody rejecting, but still this person believing. I have got something. I will see my breakthrough. I will go again and again and again. I will not give up. I'm not going to listen to the people who were coming and telling me not going to work. It's going to fail. It's never
you will be never ever will be successful people. I will never ever listen to this kind of word, but I believe what I have got will bring me great. හලෙලූයා. සහෝදරනි පැහැදිලි යෝග්‍ය කතාව. කී දෙනෙක් ඔහුට කියන්නේ නැද්ද මේක හරියන්නේ නැහැ මේක හරියන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්තටම ඔහු විශ්වාස කරා ඔහු තුල තිබුණු දේ. ඔහු ළඟ තිබුණු දේ. නෑ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන දේට වඩා මේ මිනිස්යන් ප්‍රතික්ෂේප කරන දේට වඩා යම් කිසි දෙයක් මාදාව තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මට ජයග්‍රහණය ගේන්න කියලා. அவரிடத்தில் இருந்த காரியத்தில் அவர் நம்பிக்கையாக இருந்தார். நான் எத்தனை இடத்தில் போய் அவர்களை ரிஜெக்ட் பண்ணினாலும் இந்த காரியத்தில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது, இதை ஒருவரும் என்னிடத்திலிருந்து மாற்ற முடியாது என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு அவருடைய அந்த காரியத்தில் இருந்தது. The enemy, the devil wants you to change your mind, pack your bag and go. සහෝදරනි යක්ෂයාට ඕනේ ඔබගේ මනස වෙනස් කරවාගෙන ඇඳුම් බෑග් ලෑස්ති කරගෙන නැවත යන්න. சத்துருவானவன் நீங்கள் அதை முடித்து அந்த காரியத்தை விட்டு வெளியே போக வேண்டும் என்றால் விரும்புகிறோம். He wants you to change your mind and go, pack and go, and stay in a elderly house. සහෝදරනි ඔහුට ඕනේ ඔබගේ මනස වෙනස් කරවාගෙන ගිහිල්ලා නැවත මහලු නිවාසයක වගේ තැනක ඉන්නවා නම් அந்த இடத்தை விட்டு போய் புறப்பட்டு போய் வேறொரு இடத்திலே தங்கும்படியாகத்தான் அவன் உனக்கு சொல்லுகிறான். The enemy knew how big breakthrough you are going to bring to the entire world. Even though he was an old man, but enemy knew the whole over the world how much breakthrough, how many people he going to bring jobs, how many people he going to pay well. So enemy knew, so enemy want to discourage this person so that he will pack his bag and go home. සහෝදරනි පැහැදිලි කාරණා මේ වාසක මනුස්සයා යක්ෂයා දන්නවා මොහුගේ මේ සලස්මරා කී දෙනෙක්ට ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද කියලා. කී දෙනෙක්ට රස්සාවක් ලැබෙනවද කියලා. ඒ නිසා තමයි සෑම ස්ථානයකම මොහු ප්‍රතික්ෂේප කරේ. මක්නිසාද ඔහු ඇඳුම් බෑග් කරන් නැවත ඔහුගේ නිවස කරා යයි කියන බලාපොරොත්තුවේ. சத்துரு அறிந்திருந்தான் இவர் பெரிய ஒரு விடுதலையை கொண்டு வர போகிறார், அநேகருக்கு வேலை வாய்ப்பு வரப்போகிறது என்றெல்லாம் அவன் அறிந்திருந்தபடியினால் அவரை நிப்பாட்டும்படியாக அதை கிரியை நடப்பித்தான். Then how much more? He was trusting his small recipe and going again and again and again to see the breakthrough. Then how much more the Almighty God that you are having හලෙලූයා. in you. හලෙලූයා. He said, I never leave you, never forsake you. ආමේන්. And trusting that He is with me, I will never have failure in my life. I will have victory. I will have breakthrough. Amen. That breakthrough take nations. ආමේන්. How many people trust in that? හලෙලූයා. සහෝදරනි කුඩා ඒ රෙසිපි එකක් තියාගෙන ඔහු ඒ විශ්වාස කරා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට මේ නිසා මට අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා කියලා ඒ පරමෝත්තම දෙවියන් වහන්සේ අපි ළඟ ඉඳලා උන්වහන්සේ කියන අපිව දාලා යන්නේ නැහැ අතාරින්නේ නැහැ කියලා. එහෙමනම් කොපමණ ජයග්‍රහණයක් අපේ ජාතීන්ට ගේන්න පුළුවන්ද? අපි අපු මේ සීලු දේ කරන්න පුළුවන්ද සහෝදරෝනි? හලෙලූයා. அவர் வைத்திருந்த அந்த சின்ன ரெசிபியிலே அவர் இவ்வளவு நம்பிக்கை இருந்து இன்றைக்கு அவர் இப்படியாக இருப்பார் என்று சொன்னால் நாம் நமக்குள்ளே வைத்திருக்கிற அந்த தேவன் என்கிற அந்த காரியத்தில் எவ்வளவு நம்பிக்கையா நாங்கள் இருக்கும் பொழுது உலகத்தையே நாங்கள் மாற்றக்கூடியவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம். Hallelujah. හලෙලූයා. The recipe that he had might not be healthier, but whoever he knew is greater, who will bring health to everyone. Amen. Who will bring deliverance to everyone. Who will bring breakthrough to everyone. Who will bring success to everyone. He is in you. Amen. If you notice that, if you notice that, He is in me, ආමේන්. then nothing will stop you. ආමේන්. No devil on the earth, no power, no darkness can stop you. ආමේන්. Amen. Amen. Because who is in the world, who is in you, greater than who is in the world. ආමේන්. හලෙලූයා.
සහෝදරනි, ඒ රෙසිපි එක හොඳ ගුණාත්මක භාවයෙන් නැති වෙන්න පුළුවන්. හොඳ ශරීර සෞඛ්‍යයෙන් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ තුල ඉන්න කෙනා සෑහෙන්න හොඳ කෙනෙක්, ගුණාත්මක භාවයේ වැඩි කෙනෙක්, සීලවංශයෙන් පරිපූර්ණ කෙනෙක්. එහෙමනම් ඔබේ සෑම අංශයකම අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ වෙනවාමයි. ජයග්‍රහණය ලැබෙනවාමයි. බයිබලයේ පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා සහෝදරනි, ඔබ තුල වෙසෙන කෙනා ලෝකයේ තුල වෙසෙන කෙනාට වඩා බලවත් කියලා. ආමේන්. அவர் வைத்திருந்த ரெசிபி ஒருவேளை சுகாதாரம் இல்லாதா இருந்தாலும் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்குள் இருக்கிற அந்த தேவனானவர் வெளியில் உலகத்தில் இருப்பவரை பார்க்கிலும் உன்னில் இருப்பவர் பெரியவராயிருக்கிறபடினால் அவர் சுகத்தையும் விடுதலையையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தர வல்ல தேவனாய் அவர் இருக்கிறார். ආමේන්. හalleluya. We must believe. අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். We must believe. අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. He is with you. උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි. அவர் உங்களோடு இருக்கிறார். He is with you. උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි සිටින්නේ. உங்களோடு இருக்கிறார். You are having greater power and greater favor than anybody else on this earth. මේ පෘථිවියේ ඉන්න සෑම කෙනෙක්ට වඩා ශක්තිය සහ ඒ කැමැත්ත ඔබ සතුයි කියන එක. நீங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலான சர்வ வல்லமை உடையவர்களாய் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Amen. ආමේන්. God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. தேவன் உங்களோடு இருக்கிறார். Notice that God is with you. දැනගත යුතුයි උන්වහන්සේ අපි සමගයි කියලා. அவர் உங்களோடு இருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். Believe that He is with you. විශ්වාස කරන්න උන්වහන්සේ ඔබ සමගයි කියලා. அதை விசுவாசியுங்கள். Hallelujah. Hallelujah. In the more you believe, in the more you see the breakthrough will take over you. ඔබ උන්වහන්සේ ඔබ සමග ඉන්නවා වැඩි වැඩිම දක්ෂින සාධුක ඔබට ඒ ජයග්‍රහණ පරිපූර්ණයෙන් වැඩි වැඩිම. எவ்வளவாய் இதை விசுவாசிக்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் நீங்கள் விடுதலை உள்ளவர்களாய் In இருப்பீர்கள். the more you believe, the positions will come to you. They will call you and ask you to be the leader. හalleluya. සහෝදරනි, ඔබ විශ්වාස කරන්න වැඩි වෙනම සහෝදරනි ඔබට දුරකථන ඇමතුනේ. ඔබ ඉහළ ස්ථානවලට පත් කරයි සහෝදරනි. එහි නායකයෝ වශයෙන්. அவர் உங்களோடு இருக்கிறபடியினால் தகமைகள் பதவிகள் உங்களை தேடி வரும். Amen. Amen. It will come to you. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට පැමිණෙනවාමයි. உங்களிடத்தில் அவைகள் கடந்து வரும். It will take over you. ඔබ පරිපූර්ණ වෙනවාමයි. உங்களை அவைகள் மேற்கொள்ளும். When it come to you, don't say, I don't know. ඔබට ලැබුණාම කියන්න එපා මම දන්නේ නැහැ කියලා. ஒருத்தர் வரும் பொழுது எனக்கு தெரியாது என்று சொல்லாதீர்கள். Don't say, I never been in this kind of business. කියන්න එපා මම මේ වාගේ ව්‍යාපාරවල හරියට කරලා නැහැ ඉඳලා නැහැ. நீங்கள் சொல்லாதீர்கள் இப்படிப்பட்ட வியாபாரத்தில் நான் இருக்கவில்லை என்று. Don't say, I don't have any experience. කියන්න එපා මට කිසිදු සුදුසුකමක් නැහැ හැකියාවක් නැහැ කියලා. எனக்கு அனுபவம் இல்லை என்று சொல்லாதீர்கள். Don't say, I'm a small boy. කියන්න එපා මම කුඩා දරුවෙක් කියලා. நீங்கள் நான் சிறிய பையனாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லாதீர்கள். Go and watch on YouTube. The smallest, the youngest millionaires. They become millionaires when they are 13, 20, not 20, 13, 14, 15, they were already multi-millionaires. The guy got the recipe from grandma, started to make a jam and give it to around the neighborhood, and that hit the market, and he became a millionaire when he was in 12, 13 years old. But we are thinking, with Almighty God being with us, we are thinking, no, look at them. Impossible. The boy had a faith in a grandma recipe. That made him millionaire. But we are having everlasting God. We are having Almighty God. And we couldn't even come up with a single plan. Sitting there thinking,
thinking, Pastor. I'm planning. God is ready to do. It is wrong against my teaching, not ready to do. But He has already done everything you ever needed, a biggest plan you have ever needed. Even He will laugh at you at the biggest plan you bring. This is much you going to trust me, my son. God loves you so much. Amen. And given you abundant life. Amen. Already. Opportunities are waiting for you. Amen. Opportunities are waiting for you. Amen. Amen. I will tell you the last one. Hagar was praying unto God, crying, not even praying unto God, crying. ஆகா சகோதரர்னி அண்ணன்ட கத்த தேவியன் வහන්සේ ஆகா தேவனிடத்தில் அழுது கொண்டிருந்தார். And thinking that God, please open your eyes. தேவியன் වහන්සේ ඔබේ අස්සරින් කියලා. கடவுளே நீரனை பாருங்கள். Look at my problem. What are the problems that I am going to go? පේනව නේද මම යන ප්‍රශ්නවල මේ ඉන්න ප්‍රශ්න කියලා. நான் எதிர்கொள்ளுகிற பிரச்சனைகளை பாருங்கள். Look at only one child, even that one going to die in front of me. එක දරුවා ඉන්නේ දැන් ඒ දරුවත් මාත් මේ මරන්න යනවා. எனக்கு இருக்கிறது ஒரே பிள்ளை, அதுவும் மரிக்க போகிறது. Open your eyes, God. Open your eyes and look at me in my situation. අස්සරින් දෙවියන් වහන්සේ පේන්නද මේ මගේ අම්මන් යන ප්‍රශ්නේ. கண்களை திறந்து இந்த பிரச்சனையை பாரு என்று சொல்லுங்கள். But God came to her. දෙවියන් වහන්සේ පැමිණ ආයත கர்த்தரிடத்தில் வந்தார். Bible already said, God, nothing can be hidden unto God. He can see everything. He doesn't need to open his eyes. බයිබලයේ පැහැදිලිව කියනවා සහෝදරනේ දෙවියන් වහන්සේ අපි මේ සියලු දේ පේනවා දකින්නවා කියලා. ඒ නිසා අස්සරින් ඕනේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේගේ කියලා. வேதம் சொல்லுகிறது அவருக்கு முன்பாய் எதுவும் மறைவாய் இல்லை. அவர் எல்லாவற்றையும் பார்க்க முடியும். அவர் கண்களை திறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But what happened to Hagar? මොකක්ද උනේ හාගාට? ஆருக்கு நடந்தது என்ன? Hagar was thinking, God did not prepare anything for me. හාගා හිතුවේ කිසිදු දෙයක් මාව වෙනුවෙන් සකසලා නැහැ කියලා. ஆகார் நினைத்தால் தேவன் எனக்கு ஒன்றுமே செய்யவில்லை. My son is dying. මගේ දරුවා මරණයට පත් என்னுடைய වෙනවා. மகன் மரிக்கிறான். God, open your eyes and see what is happening. දෙවියන් වහන්සේ ඇස්සරලා බලන්න මොකක්ද? கண்களை திறந்து இதை பாரு. But God came to her දෙවියන් වහන්සේ පැමිණියා. கர்த்தர் அவளிடத்தில் வந்தார். and said to her, I don't have to open my eyes, but you open your eyes and see. The provisions already there, right there with the child. ආමෙන්. මම අස්සරින් දුනා ඇස්සරලා බලන්න අවශ්‍ය සියලු දේ ඔබට සකසලා තියෙන්නේ කියලාද? அவர் சொன்னார், என்னுடைய கண்களை திறக்க வேண்டியது உன் கண்ணை திறந்து பார். உனக்கு அருகிலே அவன் ஜீவிப்பதற்கான நீரூற்று உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. Hallelujah. I want you to open your eyes and see your breakthrough with you. ආමෙන්. මට ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඇස්සරලා බලන්න ඔබගේ මේ සකසලා තියෙන ජයග්‍රහණය දිහා. நீங்கள் உங்கள் கண்களை திறந்து உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த விடுதலையை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. The Almighty God is in you, so the breakthrough in you, with you. ආමෙන්. පරලෝකම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලයි ඉන්නේ සහෝදරෝනි ඔබ තුලයි ඒ ජයග්‍රහණය තියෙන්නේ. හalleluya. சர்வவல்லமை உள்ளவர் உங்களோடு இருக்கிறபடியினால் அவைகள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. Amen. ஆமென். Amen. ආමෙන්. God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார். Change your mind. මනස වෙනස් කරවා ගන්න. Almighty God is with you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමගයි. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உங்களோடு With இருக்கிறார். the greatest plan and greatest power and greatest opportunities are waiting for you. සහෝදරනි විශ්මිත වූ සත්‍ය විශ්මිත වූ අවස්ථා ඔබ වෙනුවෙන් බලාගෙන ඉන්නේ සහෝදරනි. பெரிய திட்டங்கள், பெரிய காரியங்கள் தேவன் உங்களுக்காய் ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கிறார். Hallelujah. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. Go and praise Him. Celebrate, dance, and be happy and meditate upon God. Everything prepared for me, and I will have it. ආමෙන්. It will come to me. ආමෙන්. It will come to me. ආමෙන්. Let your mind open today. Let your eyes open today. In Jesus' name. ආමෙන්.
සහෝදරනි ගෙදර ගිහලා සමරන්න අනිවාර්යයෙන්ම උන්වහන්සේ මට සියලු දේ සකස් අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ වෙනවා කියලා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමේන්. இயேசுவின் நாமத்தில் உங்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவர் ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிற அந்த காரியங்களை பார்க்க கடவுளாக. Hallelujah. Hallelujah. It is impossible to see water in the wilderness, in the desert place. සහෝදරනි ඒක වෙන්න පුළුවන්. කාන්තාර ප්‍රදේශයේ වතුර නැති බව ඔබට පේන්න පුළුවන්. வனாந்தரத்திலே தண்ணீரை பார்ப்பது கூடாத ஒரு காரியம். But God already prepared in the desert place water for the baby. ආමේන් සහෝදරනි. දෙවියන් වහන්සේ සකසලා තිබුණේ වතුර ඒ දරුවාට ඒ පාලු කරේ ඒ ඇත්තටම පාලු කතන. அந்த வனாந்தரத்திலே அந்த பாலைவனத்திலே தேவன் நீரூற்றை உண்டு பண்ணார். You might say, I don't have anything. කියන්න පුළුවන් මට කිසිවක් නැහැ කියලා. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை. You might say, my life is like a desert place or wilderness at this moment. කියන්න පුළුවන් මාගේ ජීවිතයේ මේ මොහොතේ නිකන් පාලු කරේ නිකන් කැලෑවක් වගේ. ஒருவேளை நீங்கள் சொல்லலாம் என் வாழ்க்கை வறட்சியான நிலத்தை போல் இருக்கிறது. But God said, in the wilderness, I will make a way. Whether Pomov is making a way or not, but He will make a way for you. ආමේන්. ඒ හෝම විශ්ේක අපිට මාර්ගයක් විවෘත කරේ නැතත් උන්වහන්සේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මාර්ගයක් විවෘත කරනවාමයි සහෝදරවරුනි වනාන්තරයේ පවා. வனாந்தரத்திலே ஹோமோவிஸ் வழியை ஏற்படுத்துகிறார் இல்லையோ தேவனுடைய வசனத்தின்படி வனாந்தரத்தில் வழிகளையும் நீரூற்றையும் உண்டு பண்ணுகிற தேவன் அவைகளை ஏற்படுத்துகிறார். ආමේන්. Amen. Whether you have job or not, you will have money. The money will come and take over. ආමේන්. Job will come and take over. ඔබට රස්සාවක් තිබුණා නැත්නම් ඔබගේ මූල්‍ය සම්පාදනය අනිවාර්යයෙන්ම පරිපූර්ණ කරනවාමයි. ආමේන්. உங்களுக்கு வேலை இருக்கிறதோ இல்லையோ தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். அதன் மூலம் வேலை உங்களுக்கு வந்து சேரும், நிதி உங்களை மேற்கொள்ளும். Amen. Amen. Shall we stand?